Round number 1. Putos na para. Eto, Waray versus ano to? Ilocano. Ilocano. Uy, grabe. Wow! Huwag magiging Grabe. Uy, tinamaan si Ilocano dun. Huwag magiging chill. Grabe. Tinamaan si Waray. Chill. Nice. Si Waray tsaka si Biday pa. Waray Buday. Waray Buday. Ayan. Papaguri siya. Ayan. Tama mo sa pulita, kasi wala depensa. Depensa, chill. Asmo, yan. Putos. Nice. Uy! Nice. Chill. Body. Up. Break, wala suntok. Makinig kay referee. Ako, nananapak pa naman yan. Nice. Good. 1 minute na. Okay, good. Chill. Chill lang. 1, 2, 1. Nice. Body up. Uy! Oh, sige. Okay. 1 minute na yan. Grabe si Ilocano. Grabe kawan. Grabe. Hinga. Chill. Pero napaparay, katawan, Ijay. Jab. Uy, grabe na yun. Jab street. Hinga. Up. Oh, grabe din si Waray, oh. Wow! Kamay, depensa. Grabe si Waray. Yakap. Ayun, jack hammer, pre. Parang gano'n siya, oh. Walang tigil, kaka-jack. Nagamit yung mga katawan. Nice. Nagamit yung katawan. 30 seconds. Hinga. Body. Parang sasali si Coach. Oh, chill. Oo nga, Chill. parang napap... Oy! Grabe yung palitan doon. Goods. 10 seconds. 10 seconds tayo, mga kaibigan, mga kababayan. Hinga. Ipon. Body. Timpo. Okay. Up. And round number 1. Good. Chill. Timing. Uy, nagbuwan to agad si ano, Rigor. Nice. Ganda pa naman ang kanyang ano. Kaso hindi makita ang kanyang ano, boxing short kasi naka. Yanog! Grabe. Waray. Depensa. Waray. Didiktik sa katawan. Oy. Up. Matatawagan ka ng traffic doon, sir. Okay, habulin nga na rin yan. Body, isang maganda sa body. Chill. Yan, hinga. Okay, tama yan, para di ka madikitan. 1 minute. 1, 2. Ayaw magpadikit. Okay. Chill. Hinga. Relax. 50 seconds. Body. Up. Boy, di ba lang? Tanog. 30 seconds. Oy. Nga pala, tinatawagan ko pala guys. I-acknowledge ko lang yung coach natin, Coach Erickson Nasilo. Ayan, nandiyan sa likod. Ang idol kong coach, ang pinaka-poging coach sa Pilipinas, Coach Erickson Asilo. Ayan, mga kaibigan. 10 seconds. Pare sila. Yan si Bidian. Nice. Yes guys, of round number 2. Coach Jan Sidinia po, pwede po ba ko yung lumapit dito kaya Kuya Elmer? Nagulat sa aming nakikuna. Oh my God, ang kasama niya ay lima-lima. Sabi ko, Bini, can you still remember me? So nagulat, bigla na masigaw. Yes. Sumama siya sa akin, anong say no? Lumabas kami. Yun, ayun yung grupo nila Coach Erickson. Ayan, last round. Kanyang mga manager dyan. Shoutout sa inyo lahat. Okay, Coach. Anak. Okay, bukas mo na. Ayan, third final round. Last round. May
Sorry sa round. Ang gamitin niya ng kanyang mga mako. Yan, oy. Suntok, sumuntok kayo, sumuntok. Suntok, Suntok. Itapon niyo yung kamay niyo. Ako, nagtuturo na ito. Natatay ka. Sumuntok. Diskarte pa, diskarte. Isang maganda lang. Oy, grabe yun. Tinamaan sa kidney. Ang sakit na. Matupay. Okay, kaya. Tama yun. 1 minute. Babaan mo. Uy, grabe, tinamaan sa uso. Grabe naman itong dalawa to, grabe. Oy! Oy! Grabe! Tinamaan doon, partner. Neutral! Nice. Nakita ko eh. Okay na yun. Chill. Pressurein mo na lang. Hinga. Chill. 40 seconds! Pressurein mo na. Pressure nyo na yan, sige! Sige. Sige! Tapusin mo. Moray, pressure nyo paano? Pasok. 30 seconds! Moray, Ilocano! Ganda. Tinamaan na maganda. Iyakaw! 20 seconds! 20 seconds. 20 seconds. Timpo lang. Timing. Oh. 10 seconds! Ayan na! Dinukuran! Wala na. Ikot ka na lang. Ikot ka na. Wala na. Bigyan ka na. Nice. Stop! Look and listen. Buti ka. Pasalamat ka. Binilangan. Kung hindi, talo ka. Panalo si Yakapan. Kalaban. Wala na. Panalo yung kalaban. Si Yakapan. Okay guys, go to that scorecard. Josh, number 1 score. Ano ba sa akin? Ano mo na yan? Wala, patayin mo na yan. Babalik tayo. Patik ng benjo naman yan. Hindi, may We have a winner. We have a winner. From the blue corner. Lembar Reto! Yan, Ilocano ni Bay. Ijay. Yeah. Congrats. Oh, Wenceslao. Tsaka Tiger. Eric Pesabal. Pasok.